ओम श्री गणेशाय नमः। श्री बटुक भैरव कवचम। श्री भैरव उवाच देवेशी देह रक्षार्थम कारणं कथतां ध्रुवं म्रियन्ते साधकायेन विनाशं शान भूमिषु रणेषु चातिघोरेषु महावायुजलेषु च शृङ्गिं करवज्रेषु ज्वरादिव्याधिवहन्निषु। श्रीदेव्युवाच कथयामि शृणु प्राज्ञ वटोस्तु कवचं शुभं गोपनीयं प्रयत्नेन मातृजरोपमं यथा तस्य दानं त्रिधा प्रोक्तं सात्विकादि प्रभेदतः सात्विकं राजसं चैव तामसं देव तच्छृणु ध्यानं वन्दे बालं स्फटिकसदृशं कुण्डलोद्भासिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयैः किङ्किणीनूपुराद्यै दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताभजाभ्यां बटुकमनिशं शूलखड्गौ दधानम् उद्धतभास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्ताङ्गराजस्रजम् स्मेराशं वरदं कपालं भयं शूलं दधानं करहि नीलग्रीवमुदारभूषणशतं सितांशुचूडोज्ज्वलं बन्धुकारुणवाससंभयहरं देवं सदा भावये ध्यायेन्नीलाद्रिकान्तं शशिसकलधरं मुण्डमालं महेशं दीर्घवस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमथश्रेणीं खड्गशूलाभयानि नागं घण्टां कपालं करसरशिरुहैर्बिभ्रतं भीमदंष्ट्रं सर्पकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत्किङ्किणीनूपुराढ्यं विनियोगः। ओम अस्य बटुक भैरव कवचस्य महाकाल ऋषिर्नुष्टुप छन्दः श्री बटुक भैरवो देवता बम बीजम ह्रीं शक्तिरापदुद्धारणायेति किल्कं मम सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे विनियोगः। कवचम ओम शिरो मे भैरवः पातु ललाटं भीष्णस्तथा नेत्रे च भूतहन्नः सारमेयानुगौ भ्रुवौ भूतनाथश्च मे कर्णौ कपोलौ प्रेतवाहनः नासापुटौ तथोष्टौ च भस्माङ्गः सर्वभूषणः भीष्णाशो ममाशं च शक्तिहस्तो गलं मम स्कन्धौ दैत्यरिपुः पातु बाहु अतुलविक्रमः पाणि कपाली में पातु मुंडमालाधरो हृदं वक्षः स्थलं तथा शान्तं कामचारी स्तनं मम उदरं च समे तुष्टः क्षेत्रेशः पार्श्वत स्तथा क्षेत्रपालः पृष्ठदेशं क्षेत्राख्यो नाभित स्तथा कटिं पापोघनासश्च बटुको लिङ्गदेशकं गुदं रक्षाकरः पातु उरु रक्षा करः सदा जानुचै घुरघुरारावो जंगे रक्षतु रक्तपः गुल्फौ चै पादुका सिद्धः पादपृष्ठं सुरेश्वरः आपादमस्तकं चैव आपदुद्धारण स्तथा सहस्रारे महापद्मे कर्पूरधवलो गुरः पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु पूर्वशाम सितांगो मे दिशि रक्षतु सर्वदा आगन्नेययां चैरुरुः पातु दक्षिणे चण्डभैरवः नैऋत्यां क्रोधनः पातु मामुन्मतस्तु पश्चिमे वायव्यां मे
कपाली च नित्यं पायात् सुरेश्वरः भीषणो भैरवः पातु रश्यां दिशि सर्वदा संहार भैरवः पातु दिशेशान्यां महेश्वरः ऊर्ध्वे पातु विधाता वै पाताले नन्दिको विभुः सद्यो जातस्तु मां पायात् सर्वतो देवसेवितः वामदेवो वतु प्रीतो रणे घोरे तथा वतु जले तत्पुरुषः पातु स्थले पातु गुरुः सदा डाकिनी पुत्र कह पातु दारास्तु लाकिनी सुतः पातु साकल्पो भ्रातृन् श्रियं मे सततं गिरः लाकिनी पुत्र कह पातु पशूनस्वञ्जांस्तथा महाकालो वतु च छत्रं सैन्यं वै कालभैरवः राज्यं राज्यश्रियं पायात् भैरवो भीतिहारकः रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन च तत् सर्वं रक्ष मे देवं त्वं यतः सर्वरक्षकः एतत् कवचमीशान तव स्नेहात् प्रकाशितं नाख्येयं नरलोकेषु सारभूतं च सुश्रियं यस्मै कस्मै न दातव्यं कवचेशं सुदुर्लभं न देयं परशिष्येभ्यः कृपणेभ्यश्च शङ्कर यो ददाति निषिद्धेभ्यः स वै भ्रष्टो भवेत् ध्रुवम् अनेन कवचेशेन रक्षां कृत्वा द्विजोत्तमः विचरन् यत्र कुत्रापि विघ्नौघैः प्राप्यते न सः मन्त्रेण म्रियते योगी कवचं यन्न रक्षितः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन दुर्लभं पापचेतसां भुर्जिरम्भा त्वचेवापि लिखित्वा विधिवत् प्रभो धारयेत् पठयेद्वापि सम्पठेद्वापि नित्यशः सम्प्राप्नोति प्रभावं वै कवचस्य वर्णितं नमो भैरवदेवाय सारभूताय वै नमः नमस्त्रैलोक्याय नाथाय नाथनाथाय वै नमः इति विश्वसारोद्धार तंत्रे आपदुद्धार कल्पे भैरव भैरवी संवादे वटुक भैरव कवचम श्री भैरवाय चरण अर्पणम अस्तु।